ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कहानी शव यात्रा का यह तीसरा और अंतिम भाग है। हमने देखा जोहड़ पार रहने वाला एक बल्हार परिवार, जिसे गांव के सभी लोग हिकारत की नज़र से देखते हैं। उनके यहाँ एक जवान लड़का है कल्लन, जो रेलवे में नौकरी करता है, लेकिन गांव के दूसरे पढ़े लिखे लोग भी उससे कटे कटे रहते हैं। यहाँ तक कि कल्लन की बेटी सलोनी 10 साल की तेज़ बुखार से तड़प रही थी और डॉक्टर ने भी मना कर दिया कि उसे यहाँ मत ले आओ। और उसका रीज़न क्या कहा डॉक्टर ने कि यह मत भूलो तुम बल्हार हो। कैसे एक डॉक्टर भी मरीज़ों को उसकी जाति के हैसियत से देखता है। तो हमने देखा सुरजा सुबह का गया, दोपहर बाद लौटा था। सुरजा कहाँ गया था? रात भर ईंटों की रखवाली करता रहा। उसे डर था कि कहीं गांव वाले उसके ईंटों को कुछ हानि न पहुंचा दे। सुबह सुबह निकला साबिर मिस्त्री के यहाँ, लेकिन लौटा दोपहर बाद। कैसे लौटा? थका हारा, हताश। उसे इस हाल में देख कर कल्लन ने पूछा। जिस उत्साह से वो गया था वो बूढ़ा उस उत्साह से वापस नहीं लौटा, थका हारा हताश लौटा है। उसे उस हाल में देखकर उसके बेटे कल्लन ने पूछा, क्या हुआ बापू? सुरजा ने निढाल स्वर में कहा, होना क्या था? मिस्त्री कहीं दूर रिश्तेदारी में गया है, 10-15 दिन बाद आवेगा। बेटे, मुझे ना लगे कि वो आवेगा। सुरजा ने अपने मन की हताशा जाहिर की। अब देखिए जिस साबिर मिस्त्री ने वादा किया था कि वो अगले दिन आकर घर बनवाने की बात आगे बढ़ाएगा, वो घर से गायब है। और पूछताछ करने पर पता चला कि वो किसी दूर रिश्तेदार के यहाँ गया है और 10-15 दिन पहले नहीं लौटेगा। अब सुरजा को बात ठीक ठीक समझ आ रही थी। वो ये समझ गया था, वो बूढ़ा समझ गया था कि गांव वालों ने ही साबिर मिस्त्री को भड़काया होगा। मुझे न लगे अब वो आवेगा। बेटे, मुझे नहीं लगता अब साबिर मिस्त्री आवेगा। उसने अपने मन की हताशा जाहिर की। क्यों बापू? हम तो उसकी मेहनत का पैसा उसे पेशगी दे रहे थे, फिर भी वह मुकर गया। कल्लन ने ताजुब जाहिर किया। अब कल्लन ने ताजुब जाहिर करते हुए कहा, आश्चर्यचकित होकर कहा, उसे तो हम उसकी मेहनत का पैसा पेशगी के रूप में दे रहे थे, मतलब एडवांस देने को भी तैयार थे। हमने ये भी वादा किया था। गांव के ही किसी ने उसे रोका होगा। साबिर ऐसा आदमी तो ना है, वह भी इनसे डर गया दिखे। अब बापू ने कहा कि ज़रूर गांव के लोगों ने उसे रोका होगा। वैसे साबिर एक बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन बेचारा क्या करे, डर गया होगा। सुरजा ने गहरे अवसाद में डूब कर कहा। दोनों गहरी चिंता में डूब गए थे। दोनों बाप बेटे गहरी चिंता में डूब गए, क्योंकि एक तरफ गांव वाले उनके खिलाफ, दूसरी तरफ घर बनवाने की इच्छा। और अकेले तो घर बनाया नहीं जा सकता, किसी मिस्त्री की ज़रूरत है, और मिस्त्री भी गायब। सलोनी का जी कैसा है? सुरजा ने पूछा। उसकी तबीयत ज़्यादा ही बिगड़ गई है, अस्पताल ले जाना पड़ेगा, कल्लन ने चिंता व्यक्त की। अब पिता ने पूछा कि बेटी सलोनी की तबीयत कैसी है? तब कल्लन ने जवाब दिया कि तबीयत तो बहुत बिगड़ गई है, अस्पताल ले जाना पड़ेगा। किसी झाड़ फूंक वाले को बुलाऊं? कहीं कुछ ओपरा ना हो। अब देखिए, सुरजा अनपढ़ था, वो ये झाड़ फूंक वालों पर विश्वास करता था। तो उसने कहा, देखो बीमारी कम नहीं हो रही है, तो मैं कोई झाड़ फूंक वालों को बुलाऊं? कहीं कुछ ओपरा ना हो, मतलब कि कहीं कुछ ऊंचा नीचा ना हो गया होगा, मतलब कुछ तो बिगड़ गया होगा, तो भगवान ही खुश ना हो हमसे।
सुरजा ने अपनी मन की शंका जताई। उसे शंका थी कि झाड़ फूंक वाले इसे ठीक कर सकते हैं शायद बेटी को। नहीं बापू, मैं कल सुबह ही उसे लेकर शहर जाऊंगा, बस आज की रात ठीक ठाक कट जाए। कल्लन क्या कहता है, झाड़ फूंक वालों को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, बस आज रात ठीक ठाक कट जाए, कल सुबह मैं उसे शहर ले जाऊंगा। कल्लन के स्वर में गहरी पीड़ा भरी हुई थी। सुरजा ने उसे ढाढ़स बंधाया। कल्लन के स्वर में गहरी पीड़ा थी, क्योंकि अपनी बेटी को यहाँ ले आया, शहर में रहता था, गांव आना नहीं चाहता था, और अपनी बेटी को ले आया। और देखो बेटी बीमार है तो कोई डॉक्टर देखने को तैयार ही नहीं है। पूरी रात जागते हुए कटी थी। सलोनी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। अब सलोनी की जो तबीयत है वो एकदम बदतर होती जा रही थी, उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। पूरी रात वो सोई नहीं। सुबह होते ही कल्लन ने सलोनी को पीठ पर लादा, उसके इर्द गिर्द ठीक से कपड़ा लपेटा। सरोज साथ थी। वे धूप चढ़ने से पहले शहर पहुंच जाना चाहते थे। अब वो लोग सुबह का इंतज़ार कर रहे थे। सुबह होते ही कल्लन ने अपनी बेटी को अपनी पीठ पर लादा और उसकी पत्नी सरोज भी साथ थी, और धूप चढ़ने से पहले वो चाहते थे कि वो शहर पहुंच जाए। शहर गांव से लगभग 8-10 किलोमीटर दूर था। आने जाने का कोई साधन नहीं था। जो शहर था 8-10 किलोमीटर दूर था और यातायात का कोई साधन नहीं था। कल्लन ने गांव के संपन्न चमारों से बैलगाड़ी मांगी थी, लेकिन बलहारों को वे गाड़ी देने को तैयार नहीं थे। अब कल्लन ने बहुत मिन्नतें की। जिनके पास बैलगाड़ी है उनसे जाकर मिन्नतें की कि एक बैलगाड़ी दे दो, लेकिन किसी ने ये कहकर बैलगाड़ी नहीं दी, क्योंकि वे बलहार थे। पीठ पर लाद कर सलोनी को ले चलना कठिन हो रहा था। वह बार बार पीठ से नीचे की ओर लुढ़क रही थी। अब देखो उस पिता की जो व्यथा को देखो। वो कल्लन जो है अपनी 10 साल की बेटी को अपनी पीठ पर लादे, जो बुखार से तड़प रही थी। उसे 8-10 किलोमीटर दूर चलना था अपनी बीमार बेटी को लेकर, और बार बार बेटी पीठ से नीचे की ओर लुढ़क रही थी। कल्लन की पत्नी सहारा देते हुए उसके पीछे पीछे चल रही थी। वे जल्दी से जल्दी शहर पहुंचना चाहते थे, लेकिन रास्ता कांटे नहीं कट रहा था। वो चाहते थे कि जितनी जल्दी हो शहर पहुंच जाए, कल्लन और उसकी पत्नी सरोज, क्योंकि उनकी बेटी जो बहुत बीमार है, जितनी जल्दी हो सके किसी अस्पताल में भर्ती हो सके। लेकिन रास्ता कांटे नहीं कट रहा था। जैसे जैसे धूप चढ़ रही थी, सलोनी का जिस्म निढाल हो रहा था। उसकी सांसें धीमी पड़ गई थीं। शहर लगभग आधा किलोमीटर दूर रह गया था। अचानक कल्लन को लगा जैसे सलोनी का भार कुछ बढ़ गया है। बुखार से तपता जिस्म ठंडा पड़ गया था। उसने सरोज से कहा, देखो तो सलोनी ठीक तो है। देखिए 8-10 किलोमीटर दूर उनको पहुंचना था शहर, और शहर पहुंचने के लिए आधा किलोमीटर रह गया था। और तब कल्लन को महसूस हुआ कि उसकी बेटी का भार कुछ बढ़ गया है, और बुखार से तपता जिस्म जो अब तक गर्म था ठंडा पड़ गया है। उसने सरोज से कहा, देखो तो सलोनी ठीक तो है। सलोनी के शरीर में कोई स्पंदन ही नहीं था। सरोज दहाड़ मार कर चीख पड़ी थी, मेरी बेटी को क्या हो गया? देखो तो यह हिल क्यों नहीं रही? उसने रोते हुए कहा। अब देखो सलोनी का शरीर एकदम ठंडा पड़ गया था, कोई स्पंदन नहीं था, उसकी जान जा चुकी थी। और सरोज दहाड़ मारकर चीखती हुई बोली, मेरी बेटी को क्या हो गया? देखो तो यह हिल क्यों नहीं रही? उसने रोते रोते कहा। कल्लन ने सलोनी को पीठ से उतार कर सड़क के किनारे लिटा दिया था। वह हताश ठगा सा खड़ा था। वो एकदम हताश और ठगा सा खड़ा था बेचारा। 8-10 किलोमीटर तो अपनी बेटी को पीठ पर लाद कर चल तो दिया, लेकिन शहर पहुंचने से पहले ही उसकी बेटी ने दम तोड़ दिया। उसके अंतस में एक हड़कंप सी मच गई थी। उसके अंदर एक हड़कंप सी मच गई थी।
10 वर्ष की जीती जागती सलोनी उसके हाथों में ही मुर्दा जिस्म में बदल गई थी। सब कुछ आंखों के सामने घटा था। वे जोर जोर से चीख कर रो रहे थे। अपनी उस लाचारी के ऊपर उसे इतना गुस्सा और दुख हुआ कि एक बलहार होने के कारण डॉक्टर ने उसकी बेटी को नहीं देखा। एक बलहार होने के कारण गांव वालों ने उसे बैलगाड़ी नहीं दी। तो एक बलहार होने के कारण वो उसकी बेटी को उचित समय पर डॉक्टर के पास वो नहीं ले जा सका। उसे इतना दुख हुआ। सब कुछ उसके आंखों के सामने घटा और उसकी जीती जागती 10 साल की बेटी सलोनी उसके हाथों में ही मुर्दा बन गई। वो कुछ नहीं कर सका। वो जोर जोर से चीख कर रोने लगे। रास्ता सुनसान था। उनकी चीखें सुनने वाला भी कोई दूर दूर तक नहीं था। एकदम सुनसान रास्ता था। वे चीख कर रो रहे थे लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। वे काफ़ी देर इसी तरह बैठे रोते रहे। उन्हें सूझ ही नहीं रहा था क्या करें। सड़क किनारे कच्चे रास्ते पर सलोनी के शव को लिए वे तड़प रहे थे। काफ़ी देर बाद एक व्यक्ति शहर की ओर से आता दिखाई पड़ा। उन्हें उम्मीद की एक झलक दिखाई दी। शायद आने वाला उनकी कोई मदद करे। अब देखो, अपनी 10 साल की बेटी की मुर्दा जो शव को लेकर मुर्दा जिस्म को रास्ते के पास लिटाकर वो दोनों दहाड़ मार कर रो रहे थे। उन्हें ये नहीं सूझ रहा था कि क्या करें और आसपास कोई था नहीं जो उनके चीख को सुन सके। काफ़ी देर बाद एक व्यक्ति आता दिखाई दिया शहर की ओर से और इनके मन में उम्मीद जागी कि आने वाला शायद उनकी कोई मदद करे। राहगीर क्षण भर उनके पास रुका लेकिन बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। अब देखो, वो शहर से जो आया था वो थोड़ी देर इनके पास रुका और उसने कुछ कहे बिना ही वो चला गया। कुछ वो पूछा भी नहीं कि भाई क्या हुआ। वो देख रहा है 2 लोग रो रहे हैं और देखने से ही पता चल जाता है कि उनके साथ क्या हुआ है, लेकिन बिना कुछ कहे वो चला गया। शायद उसने उन्हें पहचान लिया था। उसी गांव का था। कल्लन को लगा इंसान की जात ही सब कुछ है। देखो, उनके ही गांव का आदमी था। शायद उसने पहचान लिया था कि अरे ये तो वही जोहड़ पार रहने वाला बलहार है। तो इसलिए वो झट से वहाँ से खिसक गया। आखिर वे उठे और बेटी का शव कंधों पर रख कर गाँव की ओर लौट चले। अब देखो, अपने बेटी का शव कंधों पर रख डालकर वे गांव की ओर वापस लौटे। अब ये 8-10 किलोमीटर उन्हें इस शव को लादे चलना था। कंधों पर जितना बोझ था उससे कहीं ज़्यादा बोझ उनके भीतर समाया हुआ था। सलोनी के बचपन की किलकारियाँ रह रह कर उनकी स्मृतियों में कुलांचें भर रही थी। भारी मन से वे सलोनी का शव उठाए गांव की ओर बढ़ रहे थे। रास्ता जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। वो चल रहे थे शव को लेकर, इतने दुखी थे। उनके मन में अपनी बेटी की बचपन की बातें रह रह कर स्मृतियों में कुलांचें भर रही थी और रास्ता तो मानो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। जितना समय शहर के पास पहुंचने में लगा था उससे ज़्यादा गांव पहुंचने में लग रहा था, क्योंकि उनका दुखी मन, एक तो मन दुखी था, शरीर भी एकदम थका हारा था। सरोज का हालत बहुत ही चिंताजनक थी। वह सिर्फ घिसट रही थी। टूट तो कल्लन भी गया था लेकिन किसी तरह स्वयं को संभाले हुए था। सरोज अधमरी सी हो गई थी। उससे चला नहीं जा रहा था। जो लड़की की माँ थी, सलोनी की जो माँ, वो दुख के मारे वो चल ही नहीं पा रही थी। दुख के कारण वो जैसे तैसे अपने आप को घसीट रही थी गांव की ओर। अधमरी सी हो गई थी। सुरजा ने उन्हें दूर से ही देख लिया था। पहचाना तो उन्हें पास आने पर ही, लेकिन दूर से आती आकृतियों को देखकर उसने अंदाज लगा लिया था। सुरजा ने देखा कि देखो, बेटा और जो बहू है वापस लौट रहे हैं और चल के आ रहे हैं और
देखने से उसे लगा कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है। वे जिस तरह सलोनी को ला रहे थे, देखकर उसका माथा ठनका। वह घर से निकलकर सड़क तक आ गया था। सलोनी का शव देखकर वह स्वयं को नहीं संभाल पा रहा था। वह तड़प उठा था। जमीन पर 2 हथड़ मार मार कर वह रोने लगा था। कल्लन की आंखों से भी बेतहाशा आंसू बह रहे थे। उनका रोना धोना सुनकर संतो भी आ गई थी। उन्हें डांडस बंधाने वाला कोई नहीं था। अब देखो, सुरजा ने देखा कि मुर्दा को ढोकर आ रहे हैं बेटा और बहू। संतो भी आई, रोने लगे दहाड़ मार मार कर, लेकिन उन्हें डांडस बंधाने वाला भी कोई नहीं था। कोई गांव वाला उनके पास आकर उन्हें डांडस बंधाने के लिए भी नहीं था। शहर से लौटने में उन्हें वैसे ही समय ज़्यादा हो गया था। किसी को बुलाने के लिए भी समय नहीं था। रात भर इंतज़ार करने की स्थिति में नहीं थे। कल्लन चाहता था कि शाम होने से पहले ही दाह संस्कार हो जाए। सलोनी के शव को देखकर सरोज बार बार बेहोश हो रही थी। अब इतना टाइम लग गया, शहर से मुर्दा को ढोकर वो घर पहुँचे। किसी को बुलाने के लिए भी समय नहीं। रात भर इंतज़ार करने की स्थिति में नहीं थे। शाम होने से पहले ही दाह संस्कार करना था। और सरोज बेचारी बार बार बेहोश हो रही थी अपने बेटी के शव को देखकर। अब समस्या थी लकड़ियों की। दाह संस्कार के लिए लकड़ियां उनके पास नहीं थी। सुरजा और संतो लकड़ियों का इंतज़ाम करने के लिए निकल पड़े थे। अब देखो, एक प्यारी सी 10 साल की बेटी सलोनी को खोया है उन्होंने, और रोने के लिए भी उनके पास वक्त नहीं है। उनके पास लकड़ियां नहीं हैं दाह संस्कार करने के लिए, और लकड़ियों का इंतज़ाम करने के लिए गांव वाले उनकी मदद भी नहीं कर रहे हैं। इनको खुद जाना पड़ा। सुरजा और संतो लकड़ियों का इंतज़ाम करने के लिए निकल पड़े। उन्होंने चमारों के दरवाज़ों पर जाकर गुहार लगाई थी, लेकिन कोई भी मदद करने को तैयार नहीं था। घंटा भर भटकने के बाद भी वे इतनी लकड़ी नहीं जुटा पाए थे कि ठीक से दाह संस्कार हो सके। ये कहानी कई बार लगता है कि कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण है, लेकिन है एक सच्ची कहानी। ऐसे भी होता है, गांव वाले इतने निष्ठुर हो सकते हैं। उन्होंने किसी ने भी इनको इस बच्ची के दाह संस्कार के लिए कोई उन्हें लकड़ियां तक नहीं दे रहा है। ये सुनने में हमें विश्वास ही नहीं होता। और अब देखो, इनके पास लकड़ियां नहीं हैं तो घर में उपले थे। संतों ने कहा लकड़ियों की जगह उपले ही ले जाओ। अब देखो, लकड़ी नहीं है तो उस शव के संस्कार के लिए ये जो गोबर का बनता है उपला, उसको ले जाते हैं। जाति के नाम पर मानव को इतना इंसल्ट किया है, ऊपर से उस शव के दाह संस्कार के लिए भी लकड़ी नहीं है, उपला ले जा रहे हैं। चमारों का श्मशान गांव के निकट ही था, लेकिन उसमें बलहारों को अपने मुर्दे फूंकने की इजाज़त नहीं थी। अब देखो, चमारों का श्मशान गांव के निकट था, लेकिन वहाँ बलहारों को अपने मुर्दे फूंकने की इजाज़त नहीं थी। कल्लन की माँ के समय भी ऐसे ही समस्या आई थी। चमारों ने साफ मना कर दिया था। गांव से बाहर 3-4 किलोमीटर दूर ले जाकर फूंकना पड़ा था। इतनी दूर सलोनी के शव को ले जाना। देखो, कल्लन की माँ की जब मृत्यु हुई थी तब भी यही समस्या आई थी, अब भी यही समस्या आई है। अब सलोनी के शव को 3-4 किलोमीटर दूर ले जाना है, गांव से दूर। लकड़ी उपले भी ले जाने थे। सुरजा और कल्लन के अलावा कोई नहीं था जो इस कार्य में हाथ बटा सकता था। देखो, एक बच्ची मरी है, उसके माता पिता को ही लकड़ी भी ले जाना है, शव को भी ले जाना है, और लकड़ी है भी नहीं, उपले ले जाने हैं। बलहारों के मुर्दे को हाथ लगाने या शव यात्रा में शामिल होने गांव का कोई भी व्यक्ति नहीं आया था। आश्चर्य देखो, बलहारों के मुर्दे को हाथ लगाने या शव यात्रा में शामिल होने
गांव का कोई भी व्यक्ति नहीं आया था। जात उनका रास्ता रोक रही थी। कल्लन ने काफ़ी कोशिश की थी। वह रविदास मंडल, डॉक्टर अंबेडकर युवक सभा के लोगों से जाकर मिला था। ये रविदास मंडल और डॉक्टर अंबेडकर युवक सभा, ये सब दलित समुदाय के लोगों के संस्था हैं, जो सवर्णों के द्वारा उनके ऊपर जो अछूतों सा व्यवहार किया जाता है, उसके खिलाफ जो संस्था आवाज़ उठाती है, उनमें ये शामिल है रविदास मंडल और डॉक्टर अंबेडकर। लेकिन वहाँ के सभा के लोग भी, कोई भी साथ आने को तैयार नहीं था। किसी न किसी बहाने वे सब कन्नी काट गए थे। कुछ ना कुछ बहाना बनाकर वे सब कन्नी काट गए थे। रेलवे कॉलोनी में अंबेडकर जयंती के भाषण उसे याद आने लगे थे। उसने उन तमाम विचारों को झटक दिया था। अब कल्लन को याद आया, रेलवे कॉलोनी में अंबेडकर जयंती में क्या भाषण झाड़ते थे कि जो दलितों से जो अछूतों का सा व्यवहार करते हैं, उसके खिलाफ उद्बोधन की प्रक्रिया होती थी अंबेडकर जयंती में, भाषणों में। लेकिन वो तो केवल भाषण की बात है। आज कल्लन को पता चला कि कथनी और करनी में क्या अंतर है। देखो, जिन चमारों ने जिन दलितों ने बड़े बड़े भाषण दिए कि उनसे अछूतों सा व्यवहार किया जा रहा है, उसके खिलाफ जो लंबे लंबे भाषण दिए, आज वही बलहारों को उनके जाति के नाम पर उनसे अछूतों का सा व्यवहार कर रहे हैं। उसने उन तमाम विचारों को झटक दिया था। गहरी वितृष्णा उसके भीतर उठ रही थी। उन सब बातों को याद करके उसे इतनी वितृष्णा हुई, इतना गुस्सा आया। उसे लगा वे तमाम भाषण खोखले और बेहद बनावटी थे। वे सभी भाषण खोखले, मीनिंगलेस, अंदर से एकदम खोखला, एम्प्टी था और बेहद बनावटी थे। कल्लन ने सुरजा से कहा, बापू और देर मत करो। मतलब कि किसी की सहायता की आशा भी नहीं है कि कोई आकर हमारी मदद करेंगे, तो अब देर करने की ज़रूरत नहीं है। उन दोनों ने कपड़े में लिपटे सलोनी के शव को उठा लिया था। स्त्रियों के श्मशान जाने का रिवाज बल्हारों में नहीं था, लेकिन संतों और सरोज के लिए इस रिवाज को तोड़ देने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। वैसे बल्हारों में स्त्रियों का श्मशान जाने का रिवाज नहीं है, लेकिन यहाँ क्या है, एक कल्लन है और बूढ़ा सुरजा है। शव को ढोना है, लकड़ियों को ले जाना है, उपले ले जाना है, तो संतों और सरोज के पास इसके सिवा और कोई उपाय नहीं था कि वो रिवाज को तोड़ दे और श्मशान जाए। संतों ने लकड़ियों का गट्टर सिर पर रख कर हाथ में आग और हांडी उठा लिए थे। पीछे पीछे सरोज उपलों से भरा टोकरा लिए चल पड़ी थी। इस शव यात्रा को देखने के लिए चमारिने अपनी छतों पर चढ़ गई थी। इस शव यात्रा को ये शव यात्रा भी कितने लोग हैं, एक तो मुर्दा है, ऊपर से 4 लोग हैं। इस शव यात्रा में देखिए, जब कोई कौवा भी मरता है, आपने देखा होगा, जब कौवा मरकर गिरता है तो ढेर सारे कौवे पास इकट्ठे हो जाते हैं और कितनी देर तक मातम मचाते हैं। यहाँ गांव वाले छतों पर चढ़कर तमाशा देख रहे हैं। उनकी आंखों के कोर भीगे हुए थे, लेकिन बेबस थी, अपने अपने दायरे में कैद। जाति व्यवस्था में हर एक व्यक्ति अपने अपने दायरे में कैद है। कैसा विरोधाभास है। यहाँ चमार अपने दायरे में कैद है, बल्हारों को अलग कर रहे हैं। बल्हार तो आखिर बल्हार ही थे, अपने ही नहीं, उन्हें तो दूसरों के मुर्दे भी ढोने की आदत थी। उनकी तो आदत है, अपना मुर्दा भी ढोते हैं, दूसरों का भी। चमारों का गांव और उसमें एक बल्हार परिवार। ये थी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की दर्द भरी कहानी शव यात्रा। चमारों का गांव और उसमें एक बल्हार परिवार। शव यात्रा कहानी की जो क्रिटिकल एनालिसिस है, दलित साहित्य के बारे में जो विश्लेषण है और किस प्रकार के प्रश्न एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, इन सब
पर विचार विश्लेषण हम अगले वीडियो में करेंगे। अब जाते हैं इसके मलयालम वर्जन की ओर। ദലിത് റൈറ്റർ ഓം പ്രകാശ് വാൽമീകിയുടെ കഥ ശവയാത്രയുടെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ആസ്വദിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ കണ്ടു ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ, ഒരു ദളിതരുടെ ഗ്രാമം, അതിൽ തന്നെ ബൽഹാർ പരിവാറിനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു രീതി. അവിടുത്തെ പയ്യൻ കല്ലനുമായിട്ട് ഈ ചമാർ ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർ സംസാരിക്കാറില്ല, ഇടപെടാറില്ല. കല്ലൻ്റെ അച്ഛൻ സുർജയുടെ ആഗ്രഹം ഒരു ഉറപ്പുള്ള വീട് പണിയണമെന്ന്. അത് ഗ്രാമവാസികൾ എങ്ങനെ തടയുന്നു, അവരെ കൊണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ഇവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാവോ അതെല്ലാം അവർ ചെയ്യുന്നു. എന്തിനധികം പറയുന്നു, കല്ലൻ്റെ മകൾ 10 വയസ്സുള്ള സലോനിക്ക് അസുഖം വളരെയധികം മൂർച്ഛിച്ചിട്ടും ഡോക്ടർ ഒന്ന് വന്ന് കാണാൻ പോലും കൂട്ടാക്കുന്നില്ല. ഡോക്ടറിൻ്റെ ക്ലിനിക്കിലേക്ക് മകളെ കൊണ്ടുവരാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം അത്രയും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളൊരു വ്യക്തി പറഞ്ഞതെന്താണ്, യഹ് മത് ഭൂലോ തും ബൽഹാർ ഹോ, നീ ബൽഹാർ ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആളാണെന്ന് നീ മറക്കരുത്. ഇപ്പോൾ ജാതി വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ ഡോക്ടർ പോലും ചികിത്സിക്കുന്നത്. സുർജ സുബഹ കാ ഗയാ, ദോപഹർ ബാദ് ലോട്ടാ ഥാ. അതിരാവിലെ സുർജ പോയതാണ്. ഈ വയസ്സായ വ്യക്തി രാത്രി മുഴുവനും തൻ്റെ വീട്ടിന് മുറ്റത്തിറക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന ആ ഇഷ്ടികയ്ക്ക് കാവലിരിക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഭയമുണ്ടായിരുന്നു, ഗ്രാമവാസികൾ അതിനെന്തെങ്കിലും ആപത്ത് വരുത്തുമെന്ന്. അതിരാവിലെ എണ്ണീറ്റ് പോയിരിക്കുകയാണ് സാബിർ മിസ്ത്രിയെ വിളിക്കാൻ. ഥക്കാഹാര ഹതാശ് ലോട്ടാ ഥാ. പോയ ആവേശമൊന്നും വരവിനില്ല, വളരെ ക്ഷീണിച്ച് വിഷമിച്ച് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഉസേ ഇസ് ഹാൽ മേ ദേഖ് കർ കല്ലൻ ने पूछा, क्या हुआ बापू? सुरजा ने निढाल स्वर में कहा, होना क्या था, मिस्त्री कहीं दूर रिश्तेदारी में गया है. എന്താവാനാണ്, സാബിർ മിസ്ത്രി അവിടെങ്ങും ഇല്ല. ചോദിച്ചപ്പോൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ മറുപടി എന്താണ്, ഏതോ ദൂരെ റിലേറ്റീവിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയിരിക്കുകയാണ്. 10-15 दिन बाद ആവേഗ. 10-15 ദിവസത്തേക്ക് ഇനി അയാളെ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട പോലും. ബേട്ടെ മുझे न लगे अब वो आवेगा. മോനെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇനിയും അവൻ വരുമെന്ന്. സുർജാനെ അപ്നെ മൻ കി ഹതാശ ജാഹിർ കി. തൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ വിഷമം സുർജ തുറന്നു പറയും. ക്യോं ബാപ്പു, हम तो उसकी मेहनत का पैसा उसे पेशगी दे रहे थे, फिर भी वह मुकर गया. എന്താ അച്ഛാ, നമ്മൾ അയാൾക്ക് അയാളുടെ കൂലി അഡ്വാൻസായിട്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് വരെ പറഞ്ഞല്ലോ. ഫിർ ഭി വോ മുക്കർ ഗയ, എന്നിട്ടും അയാൾ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞോ. കല്ലനെ താസുബ് ജാഹിർ കിയ. വളരെ അതിശയത്തോടുകൂടി കല്ലൻ പറയും. ഗാവ് കെ ഹി കിസി നെ ഉസെ റോക്കാ ഹോഗാ, സാബിർ ऐसा ആദ്മി തോ നാ ഹൈ. അപ്പം അച്ഛൻ പറയും, ഗ്രാമത്തിലുള്ള ആരെങ്കിലും അവനെ പേടിപ്പിച്ച് കാണും, അവനോട് പറഞ്ഞു കാണും, നീ ആ ബലഹാറുകൾക്ക് വീട് വെച്ച് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ നിന്നെ ഞങ്ങൾ ശരിയാക്കുമെന്ന്. വോ ऐसा ആദ്മി നാ ഹൈ. സാബിർ ബേസിക്കലി ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാണ്. വ ഭി ഉൻസെ ഡർ ഗയാ ദിഖേ. സുർജാനെ ഗഹരെ അവസാദ് മേ ഡൂബ് കർ കഹാ, ദോനോ ഗഹരി ചിന്താ മേ ഡൂബ് ഗയേ ഥേ. രണ്ടുപേരും അച്ഛനും മകനും വളരെയധികം വിഷമിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുന്നു. അച്ഛനും മകനും വളരെയധികം വിഷമത്തിലായി. സലോനി കാ ജി कैसा है, सुरजा ने पूछा. उसकी तबीयत ज़्यादा ही बिगड़ गई है, अस्पताल ले जाना पड़ेगा. കല്ലൻ ने चिंता व्यक्त की. അപ്പം സലോനിയുടെ അസുഖം ഭേദമായോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താ കല്ലൻ പറയുന്നത്, അയ്യോ അതങ്ങ് വഷളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഇനി ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയേ പറ്റൂ. കിസി झाड़ फूंक वाले को बुलाऊं, कहीं कुछ ओपरा ना हो. സുർജാനെ മൻ കി ശങ്ക ജത്തായി. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കൂടോത്രം ചെയ്യുന്നവരെ വിളിക്കാം, കാരണം ഇവർ അധികം പഠിത്തമില്ലാത്തവരാണ്, വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ല. ഇപ്പോൾ സുർജയ്ക്ക് അതേ അറിയൂ, മന്ത്രവാദികളെയൊക്കെ വിളിച്ച് ശരിയാവുന്ന സുർജ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. നഹി ബാപ്പു, मैं कल सुबह ही उसे लेकर शहर जाऊंगा, बस आज की रात ठीक ठाक कट जाए. ഇല്ലച്ചാ, നാളെ രാവിലെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോവാണ് മോളെ,
ഇന്ന് രാത്രി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ മതിയായിരുന്നു. कल्लन के स्वर में गहरी पीड़ा भरी हुई थी. സുർജാ ने उसे ढाढ़स बंधाया. കല്ലന് ശരിക്കും അങ്ങ് വിഷമം വന്നു. അയാൾ പറയും, ഇല്ല, ഞാൻ നാളെ രാവിലെ തന്നെ മകളെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് ടൗണിൽ കൊണ്ടുപോകാം. पूरी रात जागते हुए कटी थी. सलोनी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी. सुबह होते ही कल्लन ने सलोनी को पीठ पर लादा. രാത്രി മുഴുവൻ ഇവർ ഉറങ്ങിയില്ല. ഈ വയ്യാത്ത കുട്ടിയുടെ ചുറ്റിനും ഇരുന്നു. അതിരാവിലെ കുട്ടിയെ എടുത്തുകൊണ്ട് തോളയിലേറ്റിക്കൊണ്ട് പോയി. उसके इर्द गिर्द ठीक से कपड़ा लपेटा. सरोज साथ थी. वे धूप चढ़ने से पहले शहर पहुंच जाना चाहते थे. അച്ഛനും അമ്മയും കല്ലനും സരോജും ഈ മകളെ തോളിലേറ്റി, ഒരു തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് തോളിലേറ്റി ഈ വയ്യാത്ത പനിക്കുന്ന മകളെയും കൊണ്ട് ഇവർ ടൗണിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കും അതിരാവിലെ. शहर गांव से लगभग 8-10 किलोमीटर दूर था. आने जाने का कोई साधन नहीं था. कल्लन ने गांव के संपन्न चमारों से बैलगाड़ी मांगी थी, लेकिन बलहारों को वे गाड़ी देने को तैयार नहीं थे. അപ്പോൾ ഈ വയ്യാത്ത കുട്ടിയെ എത്രയും വേഗം ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കണം. ആശുപത്രി ടൗണിലാണ്. ടൗണ് 8-10 കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ്. ഗ്രാമത്തിൽ ചെന്ന് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഇച്ചിരി സമ്പത്തുള്ള ചമാർ കുടുംബങ്ങളോട് ചെന്ന് ചോദിക്കും, ഈ കാളവണ്ടി ഒന്ന് തരുമോ എന്ന്. പക്ഷെ ആരും കൊടുക്കത്തില്ല. ബലഹാറും കോവേ ഗാഡി ദിനേക്കോ തയ്യാറ്. അവിടെയും ഇവരുടെ ജാതിയാണ് പ്രശ്നം. ബലഹാറുകൾക്ക് കാളവണ്ടി കൊടുക്കാൻ ആരും തയ്യാറല്ല. पीठ पर लाद कर सलोनी को ले चलना कठिन हो रहा था. वह बार बार पीठ से नीचे की ओर लुढ़क रही थी. कल्लन की पत्नी सहारा देते हुए उसके पीछे पीछे चल रही थी. ഇപ്പം തോളിലേറ്റി ഈ 10 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ 8-10 കിലോമീറ്റർ നടക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ഭാരിച്ച ഒരു ജോലിയായിരുന്നു. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവർ വിഷമിച്ച് എത്രയും വേഗം ടൗണിലെത്താൻ നടക്കുകയാണ്. वे जल्दी से जल्दी शहर पहुंचना चाहते थे, लेकिन रास्ता काटे नहीं कट रहा था. അവരെത്രയും വേഗം ടൗണിലെത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചു. പക്ഷേ നടന്നിട്ടും ടൗൺ എത്തുന്നില്ല. जैसे जैसे धूप चढ़ रही थी, सलोनी का जिस्म निढाल हो रहा था. उसकी सांसें धीमी पड़ गई थी. शहर लगभग आधा किलोमीटर दूर रह गया था. अचानक कल्लन को लगा जैसे सलोनी का भार कुछ बढ़ गया है. അങ്ങനെ തോളിലേറ്റി കല്ലൻ ഈ മകളെ തോളിലേറ്റി വയ്യാത്ത മകളെയും കൊണ്ട് ഏകദേശം ടൗൺ എത്താറായി. 8-10 കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള ഷെഹർ, അതിൽ നിന്ന് എത്താൻ ഇനി 1/2 കിലോമീറ്ററും കൂടെ ഉള്ളൂ. അപ്പോഴത്തേക്കിന് പെട്ടെന്ന് കല്ലന് തോന്നി മകൾക്ക് ഭാരം അല്പം കൂടുന്നത് പോലെ തോന്നി. ബുഖാർ സെ തപ്താ ജിസ്മ ഠണ്ടാ പട് ഗയാ ഥാ. അതുപോലെ ആ ശരീരം അങ്ങ് തണുത്ത് വിറങ്ങലിക്കുന്നു. അത്രയും നേരം പനിച്ച് ചൂടെടുത്ത് ഇരുന്ന ശരീരം പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് തണുത്ത പോലെ. ഉസ്നെ സരോജ് സേ കഹാ, ദേഖോ തോ സലോനി ഠീക് തോ ഹൈ. അയാൾ ഭാര്യയോട് പറയും, ഒന്ന് നോക്കിയേ മോൾക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന്. സലോനി കെ ശരീർ മേ കോയി സ്പന്ദൻ ഹി നഹീ ഥാ. സരോജ് ദഹാड़ मार कर चीख पड़ी थी. मेरी बेटी को क्या हो गया? देखो तो यह हिल क्यों नहीं रही? उसने रोते हुए कहा. സരോജ് നോക്കിയപ്പോൾ മകള് അനങ്ങുന്നില്ല, ജീവൻ പോയിരിക്കുകയാണ്. തണുത്ത് വിറങ്ങലിച്ചിരിക്കുന്ന മകളുടെ ശരീരം. മേരി ബേട്ടിക്കോ ക്യാ ഹോ ഗയാ, ദേഖോ തോ യ ഹിൽ ക്യോ നഹി രഹി. നോക്ക് എൻ്റെ മകൾക്ക് എന്ത് പറ്റിയെന്നും പറഞ്ഞ് നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങും. കല്ലൻ ने सलोनी को पीठ से उतार कर सड़क के किनारे लिटा दिया था. കല്ലൻ മകളെ താഴെ ഇറക്കി റോഡിൻ്റെ വക്കത്ത് കിടത്തും. വഹ ഹതാശ് ഠഗാസ ഖടാ ഥാ. വളരെയധികം വിഷമിച്ച് ഒരു ഞെട്ടി അച്ഛൻ നിന്നു. കാരണം താൻ കണ്ടു നിൽക്കെ തനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല മകളെ രക്ഷിക്കാൻ. ഉസ്കെ അന്തസ് മേ ഏക് ഹഡ്കം സി മച്ച് ഗയി थी. 10 वर्ष की जीती जागती सलोनी उसके हाथों में ही मुर्दा जिस्म में बदल गई थी. 10 വയസ്സുള്ള മകൾ അയാൾ കണ്ടു നിൽക്കെ അയാൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. സബ് കുച്ച് ഉസ്കെ ആँखों के सामने घटा था. എല്ലാം അയാൾ കണ്ടിരിക്കെ തന്നെ. പനി വരുന്നു, പനി കൂടുന്നു, ഡോക്ടർ കാണാൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല.
കാളവണ്ടി തന്നില്ല, ടൗണിലെത്താൻ പറ്റിയില്ല, മകൾ മരിക്കുകയാണ്. वे जोर जोर से चीख कर रो रहे थे. रास्ता सुनसान था. उनकी चीखें सुनने वाला भी कोई दूर दूर तक नहीं था. അവർ രണ്ടുപേരും നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. മകൾ മരിച്ചിരിക്കുകയാണ്, പക്ഷേ വഴിയിലെങ്ങും ആരുമില്ല. സുൻസാൻ രാസ്ത ഥ, വളരെ എം ടി ആയിട്ടുള്ളൊരു വഴിയായിരുന്നു. ദൂർ ദൂർ തക് കോയി നഹീ ഥ, ആരെയും കാണാനുമില്ല മനുഷ്യരെ. വേ കാഫി ദേർ ഇസി തറഹ ബൈഠേ റോത്തെ രഹേ. ഉൻഹെ സൂझ ഹി നഹീ രഹാ ഥാ ക്യാ കറേം, എന്ത് ചെയ്യണം എന്നൊരു എത്തും പിടി അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ലായിരുന്നു. സടക് കിനാരെ കച്ചേ രാസ്തേ പർ സലോനി കെ ശവ് കോ ലിയേ വേ തടപ് രഹേ ഥേ. കാഫി ദേർ ബാദ് ഏക് വ്യക്തി ഷെഹർ കി ഓർ സെ ആത്താ ദിഖായി പടാ. കുറേ നേരം അങ്ങനെ ഇരുന്ന് അവർ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ, മകളുടെ ഈ ഒരു ബോഡിയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണേ, കരയണോ നിലവിളിക്കണോ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പം ദൂർ സേ ഏക് വ്യക്തി ആത്താ ദിഖായി ദിയ. അപ്പോൾ ഏതോ ഒരു മനുഷ്യൻ ആ ടൗണിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു. ഉൻഹെ ഉമ്മീദ് കി ഏക് ഝലക് ദിഖായി ദി. ഷായദ് ആനെ വാല ഉൻകി കോയി മദത് കരേ. അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടപ്പോൾ അവർക്കൊരു ഇത്തിരി ആശ്വാസമായി. കാരണം ഒരു മനുഷ്യനാണ് എന്തായാലും വരുന്നത്, ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സഹായം ചെയ്യുമായിരിക്കുമെന്ന് കരുതി. രാഹഗീർ ക്ഷൺ ഭർ ഉൻകെ പാസ് റുകാ, ലേക്കിൻ ബിനാ കുച്ച് കഹേ ആകെ ബഡ് ഗയാ. ജോ രാഹഗീർ ഥാ, ജോ രാഹ സെ ആനെ വാല വ്യക്തി ഥാ, വഴിപോക്കൻ, അയാൾ കുറച്ച് നേരം വന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കും. അയാൾക്ക് കാര്യം കിട്ടിക്കാണും. ഏതായാലും കുട്ടി മരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അയാൾക്ക് കാണുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവും. ഒന്നും പറയാതെ അയാൾ അങ്ങ് നടന്ന് നീങ്ങി. ഷായദ് ഉസ്നെ ഉൻഹെ പെഹചാൻ ലിയാ ഥാ, ഉസി ഗാँव का था. കല്ലൻ को लगा इंसान की जात ही सब कुछ है. അയാൾക്ക് ആക്ച്വലി കല്ലനെ ഭാര്യയെ മനസ്സിലായി കാണും. അതേ ഗ്രാമത്തിലുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു. അപ്പം നോക്കിയേ, ഒരു കാക്ക തൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള കാക്കയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ആപത്ത് വരുമ്പം നമ്മൾ കാണാറുണ്ടല്ലേ, കാക്ക കൂട്ടം അങ്ങ് ഒന്നാകെ ഇളകും. എന്നിട്ട് അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും ഒരു കാക്ക ചത്ത് വീണത് കണ്ടാൽ. ഇവിടെ മനുഷ്യജാതിയിൽപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി മരിച്ചു കിടക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ആരും ഇല്ല. കണ്ടിട്ട് കൂടി കാണാത്ത പോലെ അങ്ങ് നടന്നു പോകും. കാരണം എന്താണ്, അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇയാൾ ബൽഹാർ ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആളാണെന്ന്. ആഖിർ വേ ഉഠേ और बेटी का शव कंधों पर रख कर गाँव की ओर लौट चले. പിന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി അവരുടെ മകൾ മരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ആരുമില്ല. അപ്പോൾ അവർ വന്ന പോലെ മകളുടെ ശവവുമായിട്ട് തിരിച്ച് നടക്കും. അത്രയും 8-10 കിലോമീറ്റർ ഇനിയും തിരിച്ച് നടക്കണം. कंधों पर जितना बोझ था उससे कहीं ज़्यादा बोझ उनके भीतर समाया हुआ था. തോളയിൽ അവരുടെ അവരുടെ തോളയിൽ എത്ര ഭാരമുണ്ടോ അതിനേക്കാളും ഭാരം അവരുടെ മനസ്സിലായിരുന്നു. സലോനി കെ ബച്പൻ കി കിൽക്കാരിയാ രഹ രഹ കർ ഉൻകി സ്മൃതിയോ മേ കുലാച്ചേ ഭർ രഹി थी. ആ മകളുടെ ബാല്യകാലത്തിലെ കിൽക്കാരിയ, പൊട്ടിച്ചിരികൾ, അതെല്ലാം അവരുടെ സ്മൃതി, അവരുടെ ഓർമ്മയിൽ ഇങ്ങനെ തികട്ടി വരികയായിരുന്നു. ഭാരി മൻ സേ വേ സലോനി കാ ശവ് ഉഠായെ ഗാँव की ओर बढ़ रहे थे. രാസ്ത ജൈസെ ഖത്മ ഹി നഹീ ഹോ രഹാ ഥാ. ഭാരിച്ച മനസ്സുമായിട്ട് അവരെങ്ങനെയെങ്കിലും തൻ്റെ മകളുടെ ശവവുമായിട്ട് ഗ്രാമത്തിലേക്ക് നടന്നിട്ടും അവർക്ക് ഗ്രാമം എത്തുന്നില്ല. ജിത്തന സമയ ഷെഹർ കെ പാസ് പहुँचने में लगा था उससे ज़्यादा गाँव पहुँचने में लग रहा था. ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ടൗണിലേക്ക് നടന്നെത്താനെടുത്ത സമയത്തേക്കാളും ഇരട്ടി സമയമെടുക്കുന്നു തിരിച്ചെത്താൻ. കാരണം അവരുടെ മനസ്സ് വളരെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു. സരോജ് കാ ഹാലത് बहुत ही चिंताजनक थी. वह सिर्फ घिसट रही थी. टूट तो कल्लन भी गया था लेकिन किसी तरह स्वयं को संभाले हुए था. सरोज अधमरी सी हो गई थी. उससे चला नहीं जा रहा था. സരോജ് അമ്മ തികച്ചും അങ്ങ് മനസ്സുകൊണ്ട് അങ്ങ് തളർന്നു. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഘിസട്ട് റഹീത്തി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഇഴഞ്ഞു വരുന്ന പോലെ എങ്ങനെയെങ്കിലും മനസ്സോടെ നടക്കുകയായിരുന്നു ഗ്രാമത്തിലേക്ക്. ഉസ്സെ ചലാഹി നഹി ജാ രഹാ ഥാ വോ അധ്മരി സി ഹോ ഗയി തി. പാതി മരിച്ച പോലെയായിരുന്നു അവിടെ അവസ്ഥ. സുർജാനെ ഉന്നെ ദൂർ സെ ഹി ദേഖ് ലിയാ ഥാ. പെഹചാന തോ ഉന്നെ പാസ് ആനെ പർ ഹി. അപ്പോൾ സുർജ
നോക്കിയപ്പം മകനും മരുമകളും തിരിച്ചു വരുന്നു. അടുത്തു വന്നപ്പോഴാണ് കാര്യം മനസ്സിലായത്. दूर से आती आकृतियों को देखकर उसने अंदाज लगा लिया था। वे जिस तरह सलोनी को ला रहे थे देखकर उसका माथा ठनका. അപ്പോൾ ആ മകളെ തോളിലേറ്റി വരുന്ന ആ വരവ് കണ്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായി മകൾ മരിച്ചു പോയെന്നുള്ളത്. സലോനി മരിച്ചു എന്ന് സൂർജയ്ക്ക് മനസ്സിലായി. वह घर से निकलकर सड़क तक आ गया था. सलोनी का शव देखकर वह स्वयं को नहीं संभाल पा रहा था. वह तड़प उठा था. സലോനിയുടെ ഈ ഒരു സലോനി മരിച്ചെന്നറിഞ്ഞ് അയാൾക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൂപ്പന്. സുർജ നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. ജമീൻ पर 2 हथड़ मार मार कर वह रोने लगा था. തറയിലിരുന്ന് കൈ അടിച്ചടിച്ച് അയാൾ നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. कल्लन की आँखों से भी बेतहाशा आंसू बह रहे थे. उनका रोना धोना सुनकर संतो भी आ गई थी. उन्हें ढाढ़स बंधाने वाला कोई नहीं था. ഇവരുടെ കരച്ചിൽ കേട്ട് സന്തോ ഓടി വന്ന് 4 പേരും നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. शहर से लौटने में उन्हें वैसे ही समय ज़्यादा हो गया था. किसी को बुलाने के लिए भी समय नहीं था. रात भर इंतज़ार करने की स्थिति में नहीं थे. कल्लन चाहता था कि शाम होने से पहले ही दाह संस्कार हो जाए. ഇപ്പോൾ ടൗണിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് ലേറ്റായി. കിസിക്കോ ബുലാനെ കെ ലിയെ ഭി സമയം നെയ് താ. ആരെയും വിളിക്കാനുള്ള സമയമില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ രാത്രി മുഴുവനും ഇങ്ങനെ ബോഡി വെക്കുന്നതും ശരിയല്ല. കല്ലൻ ചാത്താ താ കി ഷാം ഹോനെ സെ പെഹലെ ഹി ദാഹ സംസ്കാർ ഹോ ജായേ. അപ്പോൾ കല്ലൻ അങ്ങനൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, രാത്രിയാവുന്നതിന് മുമ്പേ ദാഹസംസ്കാരെല്ലാം ചെയ്യാവും. സലോനി കെ ശവ് കോ ദേഖ് കർ സരോജ് ബാർ ബാർ ബേഹോഷ് ഹോ രഹി थी. അമ്മ സരോജ് മകളുടെ ഈ ബോഡി കണ്ട് നിരന്തരം തലകറങ്ങി വീഴുകയായിരുന്നു. समस्या थी लकड़ियों की. दाह संस्कार के लिए लकड़ियाँ उनके पास नहीं थी. सुरजा और संतो ലക്കടിയോ का इंतज़ाम करने के लिए निकल पड़े थे. ഇനി ഈ ശവസംസ്കാരം നടത്താൻ, ഇത് കത്തിക്കാൻ, ദഹിപ്പിക്കാൻ, ഇത് ശവസംസ്കാരം നടത്താൻ ഇവരുടെ കയ്യിൽ വിറകില്ലായിരുന്നു. അത് ലക്കടിയ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ജോലിയും അതിനുവേണ്ടി ഇവർ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇത് കത്തിക്കാനുള്ള വിറക് കഷ്ണം അന്വേഷിച്ച് ഇറങ്ങി. उन्होंने चमारों के दरवाज़ों पर जाकर गुहार लगाई थी, लेकिन कोई भी मदद करने को तैयार नहीं था. घंटा भर भटकने के बाद भी वे इतनी लकड़ी नहीं जुटा पाए थे कि ठीक से दाह संस्कार हो सके. ചമാറുകളുടെ അടുത്ത് പോയി വിറകിന് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കും, പക്ഷെ ആരും അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തില്ല. അവസാനം ഇവരെന്ത് ചെയ്യും? ഘർ മേ ഉപ്പലെ ഥേ. സന്തോനെ കഹ ലക്കടിയോ കി ജഗ ഉപ്പലെ ഹി ലേ ജാओ. ഇവർ ചാണകം ഉണക്കി ഇങ്ങനെ കൗ ഡങ്ക് കേക്ക് പോലെ ആക്കി വെക്കും, ഫ്യൂവലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ, പാചകത്തിന്. അതെടുത്തുകൊണ്ട് പോവും ഈ ദാഹസംസ്കാർ നടത്താൻ. चमारों का श्मशान गांव के निकट ही था, लेकिन उसमें बलहारों को अपने मुर्दे फूंकने की इजाज़त नहीं थी. कल्लन की माँ के समय भी ऐसी ही समस्या आई थी. ഗ്രാമത്തിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ശ്മശാനം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. പക്ഷേ ചമാറുകൾക്ക് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ ഒക്കൂ, ബൽഹാറുകൾക്ക് അവിടെ സമ്മതിക്കില്ല. കല്ലൻ്റെ അമ്മ മരിച്ചപ്പോഴും ഇതേ ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് മാറി 3-4 കിലോമീറ്റർ മാറി ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഇവർ ദാഹസംസ്കാർ നടത്തേണ്ടത്. इतनी दूर सलोनी के शव को ले जाना, लकड़ी उपले भी ले जाने थे. सुरजा और कल्लन के अलावा कोई नहीं था जो इस कार्य में हाथ बटा सकता था. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഈ കുട്ടിയുടെ ബോഡി കൊണ്ടുപോകണം 3-4 കിലോമീറ്റർ. പിന്നെ ഈ വിറക്, പിന്നെ ഈ ഉപ്പിലെ, ഈ ചാണകത്തിൻ്റെ ഈ കേക്ക്, ഉണങ്ങിയ ചാണകത്തിൻ്റെ ആ ഉപ്പിലെ, അത് കൊണ്ടുപോകണം. ഇവർ 4 പേരുണ്ടാകെ. बल्हारों के मुर्दे को हाथ लगाने या शव यात्रा में शामिल होने गांव का कोई भी व्यक्ति नहीं आया था. അതിശയം നോക്കട്ടെ, ഈ ഒരു ശവയാത്രയിൽ ബൽഹാറിൻ്റെ കുട്ടിയായത് കാരണം ഗ്രാമത്തിലെ ആരും തന്നെ വന്നില്ല. ജാത്ത് ഉൻകാ രാസ്ത റോക്ക് രഹി ഥി. ജാതി അവരെ അവരുടെ
വഴി തടയുമായിരുന്നു. ജാതി എന്നൊരു സംഭവം അവരുടെ വഴി തടയുമായിരുന്നു. कल्लन ने काफ़ी कोशिश की थी, वह रविदास मंडल डॉक्टर अंबेडकर युवक सभा के लोगों से जाकर मिला था, लेकिन कोई भी साथ आने को तैयार नहीं था. കല്ലൻ കുറച്ചുകൂടെ പുരോഗമനവാദികളായ ചെറുപ്പക്കാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ഈ രവിദാസ് മണ്ഡൽ, അതുപോലെ ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ യുവക് സഭ. പുരോഗമന ചിന്താഗതിയുള്ളവരാണ് അവർക്ക് നേരിടുന്ന, അവർ ദളിതരാണ്, അവർക്ക് നേരിടുന്ന സവർണരിൽ നിന്ന് നേരിടുന്ന ഓരോ ഇൻസൾട്ടുകൾക്കെതിരെ അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു മണ്ഡലാണ് രവിദാസ് മണ്ഡലും ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ യുവക് സഭായും. ലേക്കിൻ കോയി ഭി സാത്ത് ആനെ കോ തയ്യാർ നഹീ, അവർ പോലും ഇവരുടെ കൂടെ വരാൻ തയ്യാറായില്ല. കിസി ന കിസി ബഹാനെ വേ സഭി കന്നി കാട്ട് ഗയേ ഥേ, ഓരോരോ പേര് പറഞ്ഞ് അവർ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. रेलवे कॉलोनी में अंबेडकर जयंती के भाषण उसे याद आने लगे थे. उसने उन तमाम विचारों को झटक दिया था. അപ്പോൾ കല്ലൻ ആലോചിക്കും, റെയിൽവേ കോളനിയിൽ ഇതുപോലെ ദളിതരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട്, അതിലവർ അംബേദ്കർ ജയന്തി ആകുമ്പോൾ വലിയ നീണ്ട പ്രഭാഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തും. ദളിതർ നേരിടുന്ന, സവർണരിൽ നിന്ന് നേരിടുന്ന ഓരോ ഇൻസൾട്ടും, ജാതിയുടെ പേരിൽ അവരെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഓരോ സംഭവങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ വലിയ നീണ്ട പ്രഭാഷണങ്ങളൊക്കെ ഓരോരുത്തർ പറയും. ഇപ്പം അത് ഓർക്കുമ്പം കല്ലന് ദേഷ്യവും വൈരാഗ്യവും വരും. गहरी वितृष्णा उसके भीतर उठ रही थी. उसे लगा वे तमाम भाषण खोखले और बेहद बनावटी थे. അയാൾക്ക് തോന്നി ആ സ്പീച്ചെല്ലാം അർത്ഥം ഇല്ലാത്ത, അയാൾക്ക് തോന്നി ആ സ്പീച്ചെല്ലാം വാസ്തവത്തിൽ അർത്ഥശൂന്യമാണ്, ഖോഖലെയാണ്, ഹോളോ ആണ്, ഉള്ളിലൊന്നുമില്ല. ബേഹദ് ബനാവട്ടി, വെറും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്പീച്ചാണ്. കാരണം ദളിതർ അവിടെ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് അവർ സവർണരിൽ നിന്ന് നേരിടുന്ന ഓരോ അന്യായങ്ങൾക്കെതിരെ അവർ പ്രതികരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ആ ചമാർ, ആ ദളിതർ തന്നെ ഇതേ അന്യായം ബൽഹാരോട് കാണിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്പീച്ചിനൊക്കെ എന്താ അർത്ഥം? कल्लन ने सुरजा से कहा, बापू और देर मत करो. उन दोनों ने कपड़े में लिपटे सलोनी के शव को उठा लिया था. स्त्रियों के श्मशान जाने का रिवाज बल्हारों में नहीं था, लेकिन संतों और सरोज के लिए इस रिवाज को तोड़ देने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ശവയാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഈ 4 പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവരുടെ ബൽഹാർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ സ്ത്രീകൾ ശ്മശാനത്തിൽ പോകുന്ന രീതിയില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു കസ്റ്റമില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ വിറക് കഷ്ണങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകണം, ഉപ്പില, ഈ ഉണങ്ങിയ ചാണകം കൊണ്ടുപോകണം, ഈ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോകണം, മരിച്ച കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോകണം, അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ 4 പേരേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ആ ഒരു കസ്റ്റം തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് സന്തോയും സരോജും ശ്മശാനത്തിലേക്ക് നടക്കും. संतों ने लकड़ियों का गट्ठर सिर पर रख कर हाथ में आग और हांडी उठा लिए थे. पीछे पीछे सरोज उपलों से भरा टोकरा लिए चल पड़ी थी. നോക്കി അമ്മ, ആ മരിച്ച കുട്ടിയുടെ അമ്മ ഈ ഉപ്പലയായിട്ട്, ഈ കുട്ടിയുടെ അപ്പച്ചി വിറക് കഷ്ണവും തീയുമായിട്ട്, പിന്നെ ഈ കുട്ടിയുടെ അച്ഛനും മുത്തശ്ശനും ആ കുട്ടിയുടെ ബോഡിയായിട്ട് ഈ ശ്മശാന ഭൂമിയിലേക്ക് നടക്കുകയാണ്. इस शव यात्रा को देखने के लिए चमारिने अपनी छतों पर चढ़ गई थी. ഈ ഒരു ശവയാത്ര കാണാൻ വേണ്ടി ഈ ചമാർ ജാതിയിലുള്ള സ്ത്രീകളെല്ലാം അവരവരുടെ പെരപ്പുറത്ത് കയറി ഇങ്ങനെ കാഴ്ച കാണുകയാണ്. उनकी आँखों के कोर भीगे हुए थे, लेकिन बेबस थी, अपने अपने दायरे में कैद. അവരുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, അവർക്ക് ഇവരോട് സഹതാപമുണ്ട്. പക്ഷേ വേ അപ്നെ അപ്നെ ദായരെ മേ കേദ്, അവരവരുടെ ലിമിറ്റേഷനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവർക്കിതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അവരവരുടെ ലിമിറ്റിൽ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട്, അവരുടെ ലിമിറ്റ് എന്താണ്? ഈ ജാതി ആണ് അവരുടെ ലിമിറ്റ്. അതിനപ്പുറം അവർക്ക് ബൽഹാറുടെ ഒരു ശവയാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവർ അലൗഡല്ല. बल्हार तो आखिर बल्हार ही थे, अपने ही नहीं, उन्हें तो दूसरों के मुर्दे भी ढोने की आदत थी. ബൽഹാറുകളല്ലേലും ബൽഹാറാണ്, അവരവരുടെ ഡെഡ് ബോഡിയും തോളിലേറ്റും മറ്റുള്ളവരുടെ ഏറ്റും, അവർക്കതൊരു ശീലമാണ്. ചമാറോं का गाँव और उसमें एक बल्हार परिवार. അപ്പം വളരെ ടച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു
ഓം പ്രകാശ് വാൽമീകിയുടെ സ്റ്റോറിയാണ് ശവയാത്ര. ചമാറോം കാ ഗാവ് ഓർ ഉസ്മേ എക് ബൽഹാർ പരിവാർ. ദളിതരുടെ ഗ്രാമം, അതിൽ ഒരു ബൽഹാർ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ശവയാത്ര വളരെ ട്രാജിക്കായിട്ടുള്ളത്. മോഡേൺ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സത്യമാണിത്. ഇത് വളരെ വിചിത്രമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാമെങ്കിലും ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഡീപ്പ് റൂട്ടഡായിട്ട് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ പാലിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ്. അത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് ഈ ശവയാത്ര. വളരെയധികം കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സ്റ്റോറിയായിരുന്നു. താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പിന്നെയും അയിത്തം വെച്ച് പുലർത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ശവയാത്ര സ്റ്റോറിയുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ അനാലിസിസും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനും പ്രോബബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസും പിന്നെ റൈറ്ററിനെ പറ്റിയും അതർ ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ അപ്ലോഡിങ്ങിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.